बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से इंशाअल्लाह हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर लेंगे। तो आज पहला वीडियो होगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है उसको डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम मल्टीपल कंप्यूटर या डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन या रिसोर्स शेयर कर सके। A computer network is a group of two or more interconnected computer systems. You can establish a connection between devices using cables or a wireless media. Computer network is a group of two or more interconnected computer system है जो कि हम establish कर सकते हैं through cable या cable के बगैर, मतलब wire या wirelessly. Every network involves hardware and software that connects computer and tools. कंप्यूटर के जितने भी नेटवर्क्स है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर और साथ जितने भी टूल्स हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सी खसूसियात होंगे। शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक रिसोर्स शेयर करना नेटवर्क की एक खसूसियात होंगे। क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में फ़ाइल को क्रिएट करना फिर उसी पे स्टोर करना। एक्सेस दोस फाइल फ्रॉम अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क, और दूसरे कंप्यूटर या डिवाइसेस से उसी फाइल या डेटा को एक्सेस करना कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। कनेक्ट अ प्रिंटर फैक्स मशीन टू वन कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क एंड लेट अदर कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क यूज मशीन अवेलेबल ओवर द नेटवर्क। प्रिंटर या फैक्स मशीन या स्कैनर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना फिर उसको शेयर करना और दूसरे जितने भी डिवाइसेस या लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह है उनको नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना। मतलब एक ही जगह पे अगर आपके पास 100 कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर के साथ आप प्रिंटर फैक्स मशीन या स्कैनर अटैच कर ले फिर वो शेयर कर ले तो जितने भी तमाम 100 यूज़र है उनको अवेलेबल होगा नेटवर्क में। Allow you to share expensive softwares and databases among network participants. ये हमें अलाउ कर रहे हैं कि एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस को क्या कर ले, मल्टीपल जो यूज़र है पार्टिसिपेंट है नेटवर्क में उसके साथ शेयर कर ले। प्रोवाइड्स फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा या रिसोर्स शेयर करना या एक्सेस करना उसके दरमियान तेज़ और इफ़ेक्टिव मौसर कम्युनिकेशन के फैसिलिटी देना एक ही कंप्यूटर की कैरेक्टर में आ जाता है। अब नेटवर्क को ज़रा देख ले डायग्राम, इसका कुछ ये होगा कि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल, पीसी, टैबलेट, लैपटॉप पीसी, प्रिंटर, कैमरास, फायरवॉल या स्विच, रूटर, हब वगैरह। इसको अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर ले थ्रू केबल्स या वायरलेसली थ्रू सिग्नल्स थ्रू एंटीनास तो फिर उस डायग्राम जो है ना ये नेटवर्क कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ ताकि वो डेटा या रिसोर्स को शेयर कर सके एक दूसरे के साथ। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले एडवांटेजेस, helps you to connect with multiple computer together to send and receive information when accessing the network। ये फ़ायदा इसका ये होगा कि हमें मदद फराहम कर रहे कि डिफरेंट मल्टीपल कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने फिर उसके बाद उसमें से डेटा सेंड या रिसीव करना या इंफॉर्मेशन उसी नेटवर्क को यूज़ करके
helps you to share printer, scanner and emails. پرنٹر شیئرنگ میں اسکینر یا فیکس یا ای میل وغیرہ شیئرنگ میں مدد کر رہے. کمپیوٹر نیٹ ورک ہیلپس یو ٹو شیئر انفارمیشن ایٹ اے ویری فاسٹ اسپیڈ. مطلب تیز کمیونیکیشن ہم کر سکتے ہیں. اٹ پرووائڈ اس اپرچونیٹیز یا فیسلٹیز ٹو کمیونیکیٹ فاسٹ. الیکٹرانک کمیونیکیشن از مور ایفیشینٹ اینڈ لیس ایکسپینسو تھرو دا نیٹ ورک. اگر ہم الیکٹرانکلی تھرو الیکٹرانک ڈیوائس ڈیٹا کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو یہ زیادہ ایفیشینٹ اور لیس ایکسپینسو ہوگا کمپیوٹر نیٹ ورک کے تھرو. تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز تھے. ایک اور بھی ہے اس کا کہ ہمیں انفارمیشن ہر جگہ اویلیبل ہوتے ہیں, ہم ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز آف یوزنگ کمپیوٹر نیٹ ورک: investment for hardware and software can be costly for initial setup. ضروری بات ہے کہ اتنے ڈیوائسز کو اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ جس کے لیے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, جس طرح سوئچ, روٹر, ہب وغیرہ یا برج, تو یہ کاسٹلی بھی ہو سکتے ہیں. If you don't take proper security precautions like file encryption, firewalls, then your data will be at a risk. کمپیوٹر نیٹ ورکنگ میں سیکورٹی انتہائی اہم ہے کیونکہ یہاں پہ ریسورس اور انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو رہے. تو یہاں پہ فائل انکرپشن یہ سیکورٹی فیچرز ہے, فائر وال یہ بھی سیکورٹیز کو ہم آگے ڈسکس کر لیں گے. تو یہاں پہ ہمیشہ آپ کے ڈیٹا رسک میں ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت ایک ہیکر آ سکتے ہیں اور ڈیٹا کو ہیک کر سکتے. Some components of the network design may not last for many years and it will become useless or malfunction and need to be replaced. یہ بھی ضروری ہے کہ ہارڈ ویئر ہے تو کسی بھی وقت خراب یا بیکار ہو سکتے ہیں تو اس کو پھر ریپلیس کرنا پڑے گا, جو کہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہے. requires time for consistent administration. نیٹ ورک کو اس کو لک آفٹر کرنا اور اس کو سیکیور بنانے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا, الگ بندہ اس کو رکھنا پڑے گا, سیکورٹی ایکسپرٹ جو کہ سب چیزوں کو دیکھے گا. frequent server failure and issues of irregular cables fault. زیادہ تر سرور فیل ہو جاتے ہیں اینڈ اور یہ ایشو ریگولر آتے ہیں زیادہ تر نیٹ ورک میں, یا کبھی کبھار کیبل فالٹس یا کوئی اور ایشوز بھی آ سکتے ہیں اس میں. تو یہ تھا ہمارا کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے حوالے سے پہلا لیکچر. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اس کے حوالے سے اگر کوئی کویسچن یا سجیشن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.